Kapitan, pinapatawag niyo daw ako. Gusto mo bang magtrabaho, Anyol? Opo, Kapitan. Dapat may sweldo. Sige, Anyol. Gawin kitang tanod. 5K. Isang buwan. Wow! Uy, ano magiging trabaho ko, Kapitan? Magronda ka tuwing gabi, Anyol. Kahit 2.5 lang, Kapitan. Pero ayaw kong magronda, Kapitan. Susi ka naman, Anyol. Ano ba gusto mo, Anyol? Magbantay na lang po ako sa mga may handaan, Kapitan. Naku. Tulad ng ano. Halimbawa, may birthdayhan, kasalan,